वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि सभी साथी खैर वाफियत के साथ होंगे और अपने इम्तिहानात की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मुख्तसर हालात ज़िंदगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो शुरू से आखिर तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा है गाइस। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम था मेरे दोस्तों महियुद्दीन अहमद। महियुद्दीन अहमद असल नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। तारीख़ी नाम की अगर बात हम कर लें तो तारीख़ी नाम था फ़िरोज़ बख्त। तारीख़ी नाम क्या था? फ़िरोज़ बख्त था। अबुल कलाम जो है ये कुन्नियत थी। अबुल कलाम कुन्नियत थी और आज़ाद आपका तखल्लुस था। कुन्नियत क्या होती है, तखल्लुस किसे कहते हैं, कुन्नियत किसे कहते हैं? यदि आपको मालूम नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखें। मैंने कुन्नियत और तखल्लुस पर वीडियो बना रखी है, काफ़ी फ़ायदा होगा। वालिद का नाम आपके मोहम्मद खैरुद्दीन था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद मुहतरम का नाम था मोहम्मद खैरुद्दीन। वालदा की बात कर लें तो वालदा का नाम था आलिया बिनते मोहम्मद। और अगर ज़ौजा यानी बीवी की बात करें तो ज़ौजा बीवी का नाम था ज़ुलेखा बेगम। चलिए तारीख़ विलादत के बारे में हम कुछ जानते हैं, इनकी पैदाइश कब कहाँ हुई। तारीख़ विलादत की बात कर लें तो 11 नवंबर 1888 ईस्वी ज़िलहिज्जा 1305 हिजरी कब हुई थी पैदाइश। तारीख़ विलादत है 11 नवंबर 1888 और अगर अरबी महीने की बात करें तो ज़िलहिज्जा 1305 हिजरी में हुआ। कहाँ हुई? मकाम विलादत की बात करें तो मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी पैदाइश हुई। तारीख़ वफ़ात 22 फरवरी यानी आपका इंतकाल और वफ़ात जो हुआ 22 फरवरी 1958 ईस्वी को मकाम वफ़ात। कहाँ वफ़ात हुई? दिल्ली में हुई। मकाम वफ़ात कहाँ हुई मेरे दोस्तों? दिल्ली। और दफन जो हुए कहाँ, आपकी तदफीन का जो अमल हुआ मेरे दोस्तों वो कहाँ हुआ? दिल्ली नज़द जामा मस्जिद। दिल्ली में जामा मस्जिद के नज़दीक आपकी कब्र है, आप वहाँ कहाँ हैं? मदफून हैं। मुकम्मल हयात की अगर हम बात कर लें तो आप कै साल ज़िंदा रहें? मुकम्मल हयात 69 साल 3 महीने 11 दिन आपने क्या किया, आप ज़िंदा रहे इस दुनिया में और 22 फरवरी 1958 को आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। चलिए आगे हम देखते हैं। मादरी ज़ुबान इनकी थी जो वो अरबी थे, चूँकि वो मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए थे। दिल्ली हिंदुस्तान है, मादरी वतन जो है मदीनतुल मुनव्वरा अरब। चलिए एजाज़ भारत रत्न अवार्ड से आपको नवाजा गया 1992 में बाद वफ़ात, यानी आपके इंतकाल होने के बाद आपको क्या कहते हैं भारत रत्न एजाज़ से नवाजा गया था। कुछ तफसील के साथ देख लें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में एक इल्मी घराने में आंखें खोली थी मेरे दोस्तों। मौलाना आज़ाद ने 11 नवंबर 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में एक इल्मी घराने में आंख खोली। आपकी यौम विलादत पूरे मुल्क में कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है 11 नवंबर को। चलिए आपके वालिद मौलाना खैरुद्दीन अपने इलाके के मोतबर आलिम थे, यानी बहुत बड़े आलिम थे। मौलाना आज़ाद ने इब्तिदाई तालीम जो हासिल की थी मेरे दोस्तों अपने वालिद मोहतरम से हासिल की थी। 14 साल की उम्र में बाज़ाब्ता रस्मी तालीम जो क्या कहते हैं लोग हासिल करते हैं स्कूल और क्या कहते हैं मदरसों से, रस्मी तालीम की तकमील तालीम के बाद अब आपके वालिद ने तलबा का एक हल्का आपके ज़ेरे तदरीस कर दिया। रस्मी तालीम जो वालिद मोहतरम ने पढ़ाई थी
14 سال کی عمر میں، اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں تکمیل تعلیم کے بعد آپ کے والد نے طلبہ کی ایک جماعت، ایک حلقہ کو آپ کے زیر تدریس کر دیا کہ ابوالکلام تم ان بچوں کو پڑھاؤ۔ آپ طلبہ کی اس جماعت کو بحسن خوبی پڑھانے میں کامیاب ثابت ہوئے۔ آپ طلبہ کی اس جماعت کو بحسن خوبی پڑھانے میں کامیاب ثابت ہوئے اور کامیاب مدرس کا حق ادا کیا۔ آپ کے والد محترم مع اہل و عیال بغرض علاج، یعنی علاج کے مقصد سے مکہ سے ہجرت کر کے کلکتہ چلے آئے تھے۔ چونکہ آپ کے والد محترم مع اہل و عیال بغرض علاج مکہ سے ہجرت کر کے کلکتہ چلے آئے تھے اور بتقدیر الہی کلکتہ ہی میں مستقل رہائش پذیر ہو گئے۔ مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد آپ ہندوستان کلکتہ میں آئے اور کیا کہتے ہیں تقدیر الہی اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ مستقل طور پر کلکتہ میں رہنے لگے۔ اس لیے مولانا آزاد نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز کلکتہ ہی کو بنایا۔ اس طرح آپ کا علمی و سیاسی سفر 15 سال کی عمر میں جریدہ مینس ہوتا ہے میرے دوستو میگزین، جو چھوٹے چھوٹے رسالے ہوتے ہیں جو چھپتے ہیں، جریدہ لسان الصدق جاری کر کے ہوتا ہے۔ یہ رسالہ اپنے طرز کا انوکھا اور بے مثال کا تھا، جس کی تعریف مولانا الطاف حسین حالی 1837 سے 1915 نے بھی کی ہے۔ یہ جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کی کیا کہتے ہیں پیدائش اور وفات ہے۔ آزاد کا جنگ آزادی میں بہت بڑا کردار رہا ہے۔ چلیے ہم ان کی جنگ آزادی میں ان کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ جنگ آزادی میں آپ کا کردار بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ تاریخ جنگ آزادی آپ کے ذکر کے بغیر ناقص ہے میرے دوستو، جس کے لیے آپ کی ایک بڑی اور اہم کوشش ہندو مسلم کے درمیان اتحاد کی رہی ہے۔ یعنی مولانا ابوالکلام آزاد ہمیشہ چاہتے تھے کہ ہندو مسلم سب جو ہیں ایک ہو کر رہیں، ایکتا کو آپ نے ترجیح دی۔ ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار تھے، جس کے لیے زندگی بھر آپ نے کوشش کرتے رہے۔ فرقہ وارانہ کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ آپ اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے بہت اہم اقدامات کیے۔ بہت سارے حالات سے گزرنے اور تجربہ و مشاہدہ کے بعد آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اسے یاد کرانا چاہیے۔ کیا ہے وہ تاریخی جملہ؟ سماعت فرمائیے گا۔ اگر دنیا 10,000 سال یا 10 لاکھ سال مزید قائم رہے تو پھر بھی دو چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ کیا ہے میرے دوستو؟ اگر دنیا 10,000 سال یا 10 لاکھ سال مزید قائم رہے، زیادہ رہے، تو پھر بھی دو چیزیں ختم نہیں ہو سکیں گی۔ ایک تو ہندو قوم کی تنگ نظری، جو آج کل ہم دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہندو قوم کی تنگ نظری، دوسرے مسلمان قوم کی اپنے سچے رہنما سے بدگمانی۔ یہ دو چیزیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو دوستو اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں۔